খাইতামসেনে শিবানী দেববর্মা বং কাকাই 11 ওয়াট 11 ওয়াট অভয়নগর আর বাসানাই গাই সিনি সপনা কিসাক বং কাকাই 12 নম্বর ওয়াট বাসানাই গাই সিনি গুল সিমিট বং কাকাই বাসানাই 22 নম্বর বনমালিপুর গাই সিনি গৌতম রাই বং কাকাই 19 ওয়াট বাসানাই গাই সিনি উষা রানী দেববর্মা বং কাকাই 17 বাসানাই গাই সিনি 5 জন ক্যান্ডিডেট অবন লাইবু মানে পুইলা হিস্ট্রি তিনি তীব্র মথাङै তিনি মিউনিसिपालिटी कर्पोरेशन इलेक्शन बरक कन्टेस्ट खाइनाय जों आशा खायो ताकथाय बुकुरक जे आगुलिबो तंनाय तिनि बरक थाय बंग बरक वानजि तानजि जतन मिलुय तिनि फार्स्ट रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बोबगारा नामरे रव जे बरक पाछाय दङ आम कासे हिस्ट्री नरक जतन न कयो जे आगु तल सिटिजन न बरनो बुधना बागै ताइ जों तिनि जे डेभलपमेन्ट मिउनिसिपालिटी आमनो किसाना बागै दाउ बरक किया तंजाक आमन बागै जतन न कयो सिनि नारु बायदि ताइ नन मिडिया थ्रुते किसा नरु बंग क प्रचार खाइदि बरनो बुजतन सिनि बानाय बेलाके हामाय जों दाउ खालाय